Belong Agartalaतून दिल्लीतील मोंगेवाली कुनो या 3 বাজেছে 1 2 3 এখন প্যাসেঞ্জার্স পাইছে তো নিয়ত 12 दिन होने itu terminal का होगा ना ये सारे उदाहरण है होगा ना दिया तीसरी वो सबसे दल एक और अराइवल्स का दाते रे सामान दी ये नंबर 2 ऐसे में लोग मैं कहते मुझे मुद्दा सालत हिंदी मिला में मजांगे मुद्दा सालत ये 2 लाख है टर्मिनल T2 ज़्यादा मानुज बैगेज एग्जिट इंफॉर्मेशन डेस्क 2 itu dong bikin kuno Agartala airport dong bikin dan back dong godam back dong bikin yenal the belt number donne to 2 n 3 3 na debo hichune hali age amaro bode 5 number bas en son level je computer ta je computer na mane screen not display hoy ঠিক আছে mo video dol gochon nai kuno toilet sindio age bag baggage hindi ka helang hindi komo hindi mo dong wah ek saptah song sik chegurilung trolley bag ja bag konna hai bag gor tara use gri haron ar nole faltu nelo lab ne son bell lage in the 6 iron son bell ate urne dole macha ko no bekko hokke wo dure jara jemmete undi so pura he dollol guri pen kuchon chando lage mo bekko dikkong si hamak kamo bekko ayer ade mottuna age yoy si hamak kamo bekko ayer kuno wo blue color si hamak kamo bekko blue color जे tag kane safar de okta iya jade okta unyo passenger ro mane same bag osanje lage de ese ekra confirmation golla nale toma bag ko tarane jaba tumi manjo bag ne jaba ebe mor bag ona dorkar ka or tag se gorong ebe mor hamakka gorne mor karon ये चकमा लगा गए ताई मुझने के लिए मिकुनु तभी सेल्फी लाऊं मुझने के लिए जब मुझे तीसरी नहीं जब मुझे मेट्रो ले जब मुझे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो ले सब समय साइन बोर्ड यूज़ करी बस से बाहुंडी ही लगा के हुंडी एग्जिट लगा के एग्जिट तो हर उन बारनी लंदन कारण सुधो मानुष तानुस्तान मैंने तुम्हें ओलो भारी बा non oil especially sudur lega fra janil to back ye transfer car rental exit seni age mane esani se jana go kan hor ba tumi manye je continue je jetan beshi ne hor ba je nilo to ne gurini unni lega ge city buses pick up metro shuttle bus मुझे मेट्रो लो टर्मिनल 3 मेट्रो लो जे मुझे मेट्रो सिंबल हुंदी आगे से मुझे उन दियो आगे टॉयलेट जिंदी बा टॉयलेट सना आगे ले मुझे लो हना सीधे बिरवान ना तो ये जानल द अराइवल हॉल T2 वो भेजे दी B1 सो मिले वही मुझे जहाँ के उस दो है मेट्रो उजू जाना जीवनी नहीं टर्मिनल 3 दीपर सर से उन्दी जाता नहीं ठीक है वो वन वाले टर्मिनल 3 संगा निकल इंडिया नंबर 1 मेट्रो वाह इधर टर्मिनल 3 संगा ini junan udah so metro terminal 3 apa song jaga racing flow kerana ini মোটামুটি মোর পুরো টার্মিনাল 3 বতে যাব হচ্ছে
Karon direct link থাকে তে টার্মিনাল ছিলই মেট্রো সো ইন্ডিও আগে টয়লেটস আগা এলে মুদলে হনো নিশ্চিত নেদি সময় লনে এবাদে সময় লনে কেএফসি এনে যো আগে কিন্তু দোলা কো আছে কেএফসি আনাতে মধ্যে হারামা হতে সে দোলা কো মেট্রো স্টেশনত ঠিক আগে জানি হিচু হেবার আগে দোকান তোকান কেএফসি এনে যো এয়ারপোর্ট থানার দরকার নয় বহুত দাম মুসিনি মেট্রো জেনে যে হেমদি এদারে সো প্রলেন হিঙ্গুরি নিয়ে যান তারা অনেক হিঙ্গুরি থেকে আমায় ফ্রি বেড ট্যাক্সি দিল্লি দিলাম ট্যাক্সি হারা বুক না হচ্ছু মেট্রো লই যাতে মেট্রো লই এমিলে বইও ভিডিও করার মুই থারে লঙর বেল ভিডিও ই তাই ইন্ডি যে ভাইজি আন্ডারগ্রাউন্ড